কথায় আছে সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। সেই গঙ্গাসাগর মেলা যেটা মকর সংক্রান্তিতে হয় প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে, সেই মেলা আর কয়েকদিন, আর মাত্র কয়েকদিন, তারই প্রস্তুতি চলছে। পুরো প্রাঙ্গণ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই মেলা প্রাঙ্গণ, এখানেই পুণ্য স্নান হয়। নমস্কার, আমি অমৃতেন্দ্র। অমৃত ভারতে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণতম বিন্দুতে। হ্যাঁ, এই জায়গাটি হচ্ছে গঙ্গাসাগর, যেখানে গঙ্গা নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে। চলুন আপনাদের জায়গাটা ঘুরে দেখাই। গঙ্গাসাগর ভ্রমণ, এই সিরিজের প্রথম পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমাদের আসানসোল থেকে কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগর যাওয়া, আর দেখিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড কোর্টে দুপুরের লাঞ্চের রিভিউ। ভেজ থালি 60 টাকা করে। যদি এই আগের পর্বটি এখনও দেখে না থাকেন, তবে ওপরের আই বাটনটাতে এবং নিচের ডেসক্রিপশানে ওই ভিডিওর লিংক পেয়ে যাবেন। গঙ্গাসাগর ভ্রমণ, এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে এই ভিডিওতে থাকছে গঙ্গাসাগরের রাজ্য পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট প্রপার্টিতে রাতের ডিনারের রিভিউ এবং এখানকার কটেজ। আরও থাকছে রাতের কপিল মুনির আশ্রম প্রাঙ্গণ এবং মন্দিরের পুরোহিত মশাইয়ের কাছ থেকে শোনা এখানকার পৌরাণিক কাহিনী। চলুন শুরু করা যাক। এইমাত্র সানসেট হলো, ওইদিকে যাই একটু গঙ্গাসাগরের জল মাথায় নি। সন্ধ্যাবেলায় কপিল মুনির মন্দিরের সামনে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলাম। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি চলছে চারিদিকে, সেগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। মেলার আগে রাস্তায় রং করা হচ্ছে। কপিল মুনির আশ্রমের সামনে চপ বিক্রি হচ্ছিল, আলুর চপ 6 টাকা দিয়ে কিনলাম। প্রচণ্ড গরম, তাই আস্তে আস্তে খাচ্ছি। আর ওই যে পিছনে আলো জ্বলছে, ওটাই হচ্ছে কপিল মুনির আশ্রম। আর এইখানটায় চপ বিক্রি হচ্ছিল, বেগনি চপ, সিঙ্গাড়া বিক্রি হচ্ছিল। এছাড়াও আরও অনেকগুলো দোকান রয়েছে, অনেক কিছু খাবার রয়েছে, ফুচকা টুচকা রয়েছে। আমি তো সব জায়গাতে গেলেই ফুচকা টেস্ট করি, এখানেও ইচ্ছা হচ্ছে। আগে চপটা খেয়ে নিই, গরম একটু সময় লাগছে। মোটামুটি
রাতে ডিনার করতে WBTDCর হোটেলে গিয়েছিলাম। ডিনারের পর এখানকার কটেজগুলো ঘুরে দেখলাম। শাওয়ার আছে, সব সুন্দর, অনেকটা বড় বড় মিরর আছে, বড় মিরর, আর ফ্যান রয়েছে, এসি রয়েছে, ফ্রিজ রয়েছে, বড় বেড, এদিকে দুটো সোফা রয়েছে, তার সাথে সামনে টেবিল আছে, আর বড় 42 ইঞ্চি টিভি রয়েছে, আর এইখানটা হচ্ছে বসার জন্য, এখানেও একটা টেবিল আছে, এখানেও একটা ওয়াশরুম আছে। 2500 জিএসটি নিয়ে 328 টাকা। 2800 টাকা ভাড়া পড়ছে। ব্রেকফাস্টটা ফ্রি। বুফে থাকে না, লুচি তরকারি, মিষ্টি আর চা। এরকম 20 খানা রয়েছে, 20 খানা। এটাই হচ্ছে এখানকার গঙ্গাসাগরের WBTDCর প্রপার্টিটা পুরো ঘুরে দেখলাম। নতুন হয়েছে, আমার সাথে এখানকার ম্যানেজার রয়েছেন, উনি আমাদের পুরো ঘুরে দেখালেন। এখানেই আমরা আজকে ডিনার করলাম, খুবই ভালোভাবে আমরা ডিনার করেছি, প্রপার্টিটাও ঘুরে দেখলাম, খুবই সুন্দর। এখানে এলে অবশ্যই এখানে থাকবেন, কারণ এটাই হচ্ছে এখানকার থাকার বেস্ট অপশন। এরকম কিন্তু এখানে আর একটাও নেই। সব থেকে ভালো প্রপার্টি কিন্তু এই WBTDCর প্রপার্টি। তাই এখানে যখনই গঙ্গাসাগর ঘুরতে আসবেন থাকার জন্য এখানেই অনলাইনে বুকিং করা যায়, WBTDCর যে সাইট আছে সেখান থেকে। ডিনার করে আমরা লজে ফিরে এসেছিলাম। এইভাবেই সেদিন আমাদের কেটেছিল। এবারে চলুন আমরা শুনে নিই কপিল মুনির আশ্রমের পুরোহিত মশাইয়ের কাছে এখানকার পৌরাণিক কাহিনী। सामने कपिल मुनि जी हैं, दाहिने साइड में माँ गंगा, वो है उनके गोदी में राजा भगीरथ जी हैं, बाएं साइड में राजा सगर जी हैं। अच्छा। राजा सगर मुनि जी, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। अच्छा। और यहाँ ये सागर द्वीप पातालपुरी है। अच्छा। यहाँ मुनि जी तपस्या करने के लिए आए थे। मुनि जी नारायण के पंचम अवतार हैं, विष्णु भगवान के 5वें अवतार हैं। ये यहाँ तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र को परेशानी हुई, उनको ये हुआ कि अगर इनकी तपस्या सिद्ध हो गई तो ये मेरे सिंहासन को ले लेंगे, स्वर्ग का राजा हम खुद बने, ये खुद बन जाएंगे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा। जो घोड़ा चतुर्दिक विजय करके जाएगा तब यज्ञ प्रारंभ होगा। देवराज इंद्र ने चालाकी करके उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को पकड़ करके ला करके मुनि जी के सामने बांध दिया। राजा सगर के 60,000 सैनिक थे, कि उनको पुत्र भी कहा जाता है। तो इनके 60,000 पुत्रों ने खोज करते करते जब पातालपुरी पहुँचे तो देखे मुनि जी के सामने घोड़ा बंधा है, बाकी कोई वहाँ नहीं है। मुनि जी ध्यानमग्न हैं। मुनि जी को उन्होंने त्रासदी करना प्रारंभ किया जैसे, और उनके अनाचार अत्याचार से मुनि जी की तंद्रा भंग हुई। और जब उनकी आँख खुली तो वो जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, वो वहीं भस्म हो गए। अच्छा। भस्म होने के बाद में बहुत दिन बाद राजा सगर
खोज करते 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 आए मुनि जी के पास, और मुनि जी का अन्वय विनय उन्होंने किया। उसके बाद में अन्वय विनय करने के बाद मुनि जी ने उपाय बताया कि अगर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर यहाँ ला सकते हो तो इनका मोक्ष होगा, उद्धार होगा। अच्छा। राजा सगर ने वही काम किया, तपस्या में लीन हुए, सफलता नहीं मिली। उनके पुत्रों ने भी तपस्या किया, उन्हें भी यानी सफलता नहीं मिली। तीसरे पुरुष में राजा भगीरथ ने तप किया, तप करके ब्रह्मा को खुश किया। ब्रह्मा ने उपाय बताया कि भगवान शंकर की आराधना करो, अगर वो गंगा के बैग को समाहित करते हैं अपने अंदर जटा में तो हम छोड़ देंगे गंगा को। ऐसी अवस्था में भगीरथ जी ने शंकर जी की भी आराधना की, शंकर जी को खुश किया तपस्या करके, और शंकर जी के जटा में गंगा को समाहित कराया। फिर वहाँ से शंकर जी की जटा कैलाश पर्वत से शंकर जी ने अपने जटाओं से गंगा को छोड़ा। आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा, वहाँ से चल करके 2500 किलोमीटर रास्ता तय करके आकर के यहाँ सागर में मिली। तो सागर और गंगा दोनों एक में मिल करके गंगा सागर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, और यानी जो राजा सागर के 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार हुआ, मोक्ष हुआ। तो उनका उद्धार हुआ, मोक्ष हुआ। ऐसी कामना करके यहाँ लोग यात्री सब आते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष और अपनी मंगल कामना लेकर के मुनि जी का दर्शन करते हैं, और ये आज भी यानी गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और हमेशा रहेगा। इत्योम सब। अच्छा, ये जो मंदिर अभी का है ये कब का बना हुआ है? ये मंदिर अभी जो है, हाँ। ये इसका आविष्कार 2012 में बन के तैयार हुआ है। उसके पहले मूर्ति था, मंदिर था, आश्रम था, छोटा मंदिर था तब। हाँ, छोटा हिसाब। ये बड़ा जो मंदिर बना 2012 में? ये 2012 में अच्छा तैयार हुआ। अच्छा। उससे पहले ही शुरू हुआ बनने के लिए। अच्छा। लेकिन कंप्लीट 2012 में उद्घाटन हुआ। 2012 में। तब क्या ये छोटा इतना सही था? हाँ, पहले छोटा ही था। हाँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद।